Hi guys, good morning. Buenos dias karon 2025 guys no. So nag-anak akong kanding guys oh. Mo yung anak guys eh. Kana siya guys. Ayang mama guys. Ano siya guys. Medyo ko dako gigamay guys. Usar sa kabuok guys. May ipuan ang glow na siya guys. Oh guys ha. Ipuan na siya guys. Mga siya guys, mani. Kaya usa guys, mga anak na po na guys. Anis mga March guys, udi Mayo, nara na guys. Dakon sa kikpian. Mara to guys, sige guys, bye bye guys. Thank you for watching my video guys. Salamat. Bye bye.